السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الطلبة، أخواتي الطالبات، معكم سلمى طالبة بكلية الحقوق والاقتصاد مولاي إسماعيل بمدينة مكناس. اليوم موجدة لكم واحد الفيديو اللي غنهضر فيه ونشرح لكم على الموضوع ديال لو بلون كونطابل ماروكان. العنوان غيبان لكم في شي شكل، ولكن ملي غنشرح لكم كلشي غادي يبان لكم. نقراو بعدا واحد une petite représentation وعاد من بعد نشوفو. Une entreprise peut effectuer une dizaine de milliers d'opérations économiques au cours d'une période annuelle. هاد لا فراز باينه، يعني l'entreprise ممكن دير يعني بزاف ديال لي زوبيراسيون، وما تنساوش ان شاك اوبيراسيون كتكون دي كونت. La comptabilisation de chacune de ces opérations entraîne au minimum l'utilisation de deux comptes différentes. Donc la comptabilisation هي l'enregistrement comptable ديال كل opération كتحتاج استعمال ديال deux comptes différentes. على الأقل deux comptes différentes. Par exemple, vente de marchandises ب1000 درهم par chèque bancaire. Cette l'opération كتكون de deux comptes différents. Premier compte, c'est le vente de marchandises. Le deuxième compte, c'est le compte de banque. Cela veut dire que l'entreprise est obligée de gérer une masse considérable de comptes. يعني هادشي كله كنستنتجو بان لونتربريز خصها ضروري، يعني واجب عليها دير واحد الترتيب ديال لي كونط ديالها اللي غتستعملهم باش كلشي يكون عندها منظم وتعرف النوعيه ديال لي كونط، يعني شنو علاش يدل هذا الكونط. Ainsi, la comptabilité générale marocaine propose une liste presque exhaustive et ordonnée de comptes dont les entreprises pouvant avoir besoin. Une liste intégrale des comptes est appelée plan comptable marocain. يعني la comptabilité générale marocaine اقترحت واحد une liste اللي مرتبه ديال لي كونط مجموعين فيهم كاع لي كونط اللي غتستعملوا اللي ممكن لونتربريز تستعملها ولا تستعملهم. هاد لا ليست هادي مجموعه في واحد الكتيب كيتسمى بلون كونطابل ماروكان. في هاد الفيديو نطلب منكم ان البلون كونطابل يكون بين يديكم باش تفهموا مزيان. غتجبدوا البلون كونطابل، غادي تشوفوا دوك العناوين ولا العناوين كاع العناوين اللي كاينين هادوك راه سو سون دي كونط هادوك ايت اوبليجي خص لونتربريز يكون عندها داك البلون كونطابل باش تشوف لي كونط ديالها اللي غتستعملهم في كل اوبيراسيون. Les cadres comptables du plan comptable marocain. Le plan comptable marocain se présente selon deux types de cadres comptables emboîtables. يعني عندنا deux modèles ديال هذا le plan comptable marocain. إلا جيتو تشوفوا في le plan ديالكم comptable، le plan comptable كينقسم لقسمين. عندنا le modèle normal وعندنا le modèle simplifié. شنو هو le modèle normal وشنو هو le modèle simplifié؟ احنا نجاوبكم من بعد. Le modèle normal, il est destiné aux moyennes et grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui réalisent un montant de vente annuel liquide ma chiffre d'affaires supérieur à 7,5 millions de dirhams. Il s'agit en fait un plan suffisamment détaillé pour satisfaire les besoins de ce type d'entreprise. هاد لو موديل نورمال كيستعملوا لي زونتربريز اللي كبار وصغار، موين اي غروند زونتربريز، يعني المقاولات الكبرى والمتوسطه. يعني بمعنى اخر يعني لي زونتربريز اللي حققت مجموع المبيعات ديالها، يعني اللي باعت مجموع المبيعات كيتسمى لو شيفر دافير يكون كبر من 7.5 مليون دو درهم. إلا كانت شي اوبتربريز حققت الارباح ديالها 7.5 الملايين ديال الدرهم، غتستعمل اوبليجي عليها تستعمل لو موديل نورمال. هاد لو موديل نورمال راه ديتايي،
اون ديتاي. موديل نورمال كيكون مديتايي شويه، هذا هو اللي غادي تقراوه هذا في لا كونطابيليتي ديال اس 1 والاس 2. لو موديل نورمال هو دابا باش نخدموا لا كونطابيليتي. لو دوزيام موديل، le modèle simplifié. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un modèle résumé. Il est conçu pour les entreprises de petite taille, c'est-à-dire celles qui engendrent un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 7,5 millions de dirhams. يعني le modèle simplifié باين هذا le modèle هذا مختصر شويه على الموديل نورمال كيستعملوه les entreprises يعني المقاولات الصغرى. خصها تستعمل هذا لو موديل سامبليفيي واللي حقات مجموع المبيعات اللي كيتسمى لو شيفر دافير يكون صغر من 7 صغر او يساوي اصغر من او يساوي 7.5 مليون دو درهم. كما تلاحظوا مقارنه موديل سامبليفيي فيه شويه مغزومي ولكن موديل نورمال مديتايي. نعاود لو موديل نورمال هو اللي غادي تستعملوه في الاس 1 والاس 2. غتستعملوه غنقراو على لو موديل نورمال ماشي الموديل سامبليفيي باسكو كاينين دي كونط اللي غادي تشوفوهم في لي زيكزامان اللي كاينين في لو موديل نورمال وما يكونوش في لو موديل سامبليفيي. دونك لو موديل نورمال هو اللي غادي نخدموا به. La classification des comptes du plan comptable marocain. Pour faciliter le repérage des différentes comptes du plan marocain, la comptabilité générale propose une codivation décimale. باش نزيدوا يعني نسهلوا علينا ولا لونتربريز يسهل عليها تقلب على لي كونط ديالها. لا كونتابيليتي جينيرال يعني بحال اللي دارت واحد الكود كل كونط عنده واحد الكونط سبيسيال، عنده واحد الكونط خاص به. كل كونط عنده واحد الكود خاص به باش لونتربريز يسهل عليها ولا تنتوما يسهل عليكم تقلبوا على شي كونط. La codification décimale des comptes. Il s'agit de numéroter les différents comptes du plan comptable selon un code décimal allant de 0 à 9 pour faciliter leur classement et donc leur recherche dans les différentes catégories de comptes. Donc هنا تيقولوا لنا بان هاد لي كود هادو كيسهلوا علينا باش نلقاو لي كونط بكل سهوله. الا ما عرفتش شي كونط فين جا هاد لا كود ديفاسيون غتسهل عليا المأموريه. C'est ainsi qu'on peut distinguer entre 10 grandes catégories de comptes appelées classes ou masses. Chaque masse étant divisée en rubriques qui sont subdivisées en postes. كما تلاحظوا في البلان كونطابل ماروكان اللي عندكم دابا بين يديكم كتلاحظوا بانه كيتكون من دي ماس او كلاس. عندكم 10 من 0 حتى ل 9. 0 عنده واحد السميه عنده كونت سبيسيو يعني كونت سبيسيو هذا كتسمى كلاس. واحد عندنا الفينونسمون بيرمانون هذا كيتسمى حتى هو كلاس او ماس كما بغيتو. لا كلاس 2 عاود داكتيف الكونت داكتيف ايموبيليزي حتى هو كيتسمى هذا كلاس ولا ماس. وشاك ماس او كلاس étant divisé en rubrique. كما تلاحظوا بان كل كلاس كيتكون من دي روبريك. كلاس عندنا كلاس 1 لقاو تحتها كلاس 11 لقاو 11 واحد كلاس 11 هذيك 11 الجمله اللي من بعدها ديال كابيتو بروبر هذاك كيتسمى روبريك 11 كابيتو بروبر qui sont subdivisés en postes. هاد les rubriques, la rubrique 11 qui sont des capitaux propres حتى هما كيتكونوا من des postes. Par exemple عندنا واحد capital social ou personnel. داكشي غادي وشويه ديتايي. عندنا كلاس 1 شامله فينانسمون بيرمانون كتكون من دي روبريك كابيتو بروبر اللي الروبريك بنفسه كيتكون من دي بوست وهاد البوست حتى هو كيتكون en comptes principaux. Les postes se décomposent en comptes principaux.
لي بوست هو كيتكون من لي كونت برينسيبو. وهاد لي كونت برينسيبو باغ اكزومبل كابيتال بيرسونيل هو اللي كنحتاجوه ديما. كونت برينسيبال هو اللي كنخدمو به كاع في لا كونطابيليتي. Ces derniers sont dits comptes principaux dans la mesure où les entreprises sont obligées de les utiliser pour enregistrer leurs opérations quotidiennes. هاد les comptes principaux هي l'entreprise فاش كتخدم عليهم. Les comptes principaux. وهاد les comptes principaux حتى هما كيتكونوا حتى هما ممكن يتكونوا بدي كونت كيتسموا كونت ديفيزيونير كيتكون من 5 د الارقام. السنتاج دونك قلنا لا كلاس 1 فينانسمون بيرمانون هذا هو لا كلاس يعني عنوان شامل داكشي اللي جاي لينا. روبريك 11 واحد واحد كيتكون من 2 الارقام. لي روبريك ديما كيتكونوا من 2 شيفر. كابيتو بروبر بوست واحد 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 لي بوست كيتكونوا لنا من 3 د الارقام. كابيتال سوسيال او بيرسونيل. دابا تنقول لكم مثال ما كاينين بزاف. لو كونت برينسيبال كيتكون لينا من 4 د الارقام. باغ اكزومبل واحد 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 7 واحد 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 7 كابيتال بيرسونيل. و كونت ديفيزيونير كيتكون لينا من 5 ديال الارقام. واحد 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 7 واحد كابيتال انديفيدويال. هاد واحد 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 7 واحد 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 7 واحد 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 هادو هذا اكزامبل. هذا غير اكزامبل من لا كلاس 1. Les comptes de situation. Le plan comptable marocain كيتكون لينا من 2 grands comptes. من جوج عندنا les comptes de situation وعندنا les comptes de gestion. شنو هما les comptes de situation؟ Il s'agit des comptes de 5 premières classes du plan comptable marocain et qui forment le bilan. هاد le bilan غادي نشوفوه في الفيديو الجاي ان شاء الله. Les comptes de situation خصكم تعرفوهم. شنو هما les comptes de situation؟ هما les 5 premières classes اللي غادي نحتاجوهم الا بغينا نخدموا لو بيلون. لو بيلون ديال لونتربريز اللي غنخدموه ان شاء الله في الفيديو ديالنا الجاي. شنو هما هاد لي كلاس؟ عندنا كلاس 1 compte de financement permanent. Classe 2 compte d'actifs immobilisés. Classe 3 compte d'actifs circulants hors trésorerie. Classe 4 compte de passifs circulants hors trésorerie. Classe 5 compte de trésorerie. هاد لي كلاس هادو غادي نشرحوهم وحده بوحده في الفيديو ديالنا الجاي. دابا هنا كنوري لكم البلان كونطابل نايش كيتكون. دونك الا سولكم شي واحد شنو هما لي كونت دو سيتوياسيون غتقولوا لهم ce sont les 5 premiers classes. Les 5 premières classes ce sont les comptes de situation اللي كنحتاجوهم في لو بيلون. Les comptes de gestion. Ce sont des comptes qui enregistrent les produits et les charges de l'entreprise au cours de l'exercice comptable en vue de déterminer le résultat de son activité. Donc, les comptes de gestion qui تكون من les produits. ملي تنقولوا برودوي كنقولوا ربح يعني شي حاجه لونتربريز يعني قبطاتها الفلوس ولا شي حاجه اخرى. فونت تيكونوا فيهم لي فونت لي برودوي اي لي شارج شي حاجه يعني التحملات. لي شارج يعني شي حاجه كتخرج من عند لونتربريز. الفلوس شي حاجه يعني تتحملها لونتربريز خصها تخلصها وصافي. هادشي غادي نشوفو من بعد au cours de l'exercice comptable. علاش؟ باش تشوف يعني باش تعرف لو ريزولتا ديالها واش رابحه ولا خاسره. شنو هما هاد لي كونت؟ عندنا لا كلاس 6 compte de charge. Classe 7 compte de produit. La classe 8 compte de résultat. هاد 3 لي كونت كنستعملوهم في سي بي سي compte de produit et charge اللي غادي في الفيديو ان شاء الله اللي من بعد لو بيلون غادي نشرح لكم مزيان هاد لي كلاس من بعد ان شاء الله. وعندنا لي زونتر كونت هادو ما نستعملوهمش. عندنا كلاس 9 كونت اناليتيك وعندنا كلاس 0 كونت سبيسيو.
هاد لي كونط هادو ما نستعملوهمش بزاف، ما غنحتاجوهمش اصلا حنايا في الاس 1 ولا الاس 2. حدنا حد من واحد حتى ل 8. هادو هما لي كونط اللي غادي نستعملو، هادو هما لي كلاس اللي غادي نخدموا عليهم ان شاء الله في لا كونطابيليتي ديال الاس 1 ولا الاس 2. غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ديال سوبديفيزيون دي ماس. يعني غادي نشوفوا غناخذوا لا ماس 1 فينونسمون بيرمانون. كما تلاحظوا داكشي اللي كنت شرحت لكم من قبل غنعاودوه دابا باش تزيدوا تفهموا مزيان. دونك عندنا قلنا لا كلاس 1 فينونسمون بيرمانون، عندنا روبريك ناخذوا الروبريك 11 كابيتو بروبر، بوست 111 capital social ou personnel, compte principal 111 capital personnel, compte divisionnaire 111 capital individuel. La classe كتكون من un chiffre واحد، rubrique 2 chiffres, poste 3 chiffres, compte principal 4 chiffres, compte divisionnaire 5 chiffres. نقراو ديك الكومونتير. Ainsi, on peut remarquer que la classe de financement permanent se décompose en 6 rubriques. Il a le plan comptable marocain. غادي تشوفوا بان لا كلاس 1 كتكون لنا من 6 روبريك، والروبريك هما اللي كيتكونوا لنا من جوج الارقام. 6 روبريك، عندنا روبريك 11 روبريك 12 روبريك 13 وانتم غاديين 6. دون لا روبريك 11، لا روبريك 11 كتشمل هاد لي 6 روبريك هادو، كاينه داخله فيهم 6 روبريك. Cette dernière se divise en 8 postes. عندنا 8 postes في la rubrique 11. في la classe 1 يا ربي pardon في la classe 1 عندنا 8 postes. Les postes هما اللي كيتكونوا من 3 chiffres. Dans le poste 111 عندنا 8 ديال لي بوست اللي داخله فيهم poste 111 qui est divisé lui-même en 3 comptes principaux. En 3 comptes principaux, etc. نتوما غاديين. هذا هو لو بلان كونطابل ماروكان. في الاول غادي يكون الخدمه صعيبه، ولكن مع التمارين غادي تزيدوا تفهموا. بالنسبه للطلبه اللي كيقراو في جامعه مولاي اسماعيل، راه هذا البلان كونطابل غادي تحفظوه، يعني سي انتردي في ليكزامان، ما غتخدموش به في لي زيكزامان، انتردي. دونك تحاولوا تحفظوا، ولكن لي كود مثلا 1117 ما غتحفظش، هي تحفظ غير لو كونط، غير لو كابيتال بيرسونيل اللي خصكم تعرفوا، ولكن لا كوديفاسيون ما كتحفظش. دونك حاولوا تخدموا التمارين مزيان باش تحفظوا لي كونط وتستخدموهم في لي زيكزامان، باسكو لو بلان كونطابل في ليكزامان اي انتردي. نتمنى تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش شي حاجه ممكن تصيفطوا لي دي ميساج في لاباج فيسبوك، غنجاوبكم الا عرفت شي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.